এত বিলম্ব কেন হলো? আমি বরযাত্রী এসেছিলাম বাবু। বরযাত্রী? আমি বিয়ের আগে ওখানে ঘুমাইনি, ওই জন্য একটু বিশ্রাম করছিলাম। প্রহরী ভাই বলেন। একাই এসেছো বুঝি? না না, আরো আছে। কে আছে? কোথায় রে? এই গাই। কি हुआ भैया? বাবু আছে। बाबू बुला रहा है। हाँ बोलिए बाबूजी। প্রহরী ভাই हाँ बोलिए। আজ তোমাদের কেন ডেকে পাঠিয়েছে জানো? हाँ किस लिए बुला है बाबू? তবে শ্রবণে করে বলছে हाँ তোমাদের প্রতি ভরসা করে মা চন্ডিকার এই শুভাশিস বন্ধকে গ্রহণ করে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি আমি। আশা করি তোমরা আমার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবে। नहीं बाबू नहीं, हम घर जाएंगे। हम रात के ठंडा में न जाग कर रहेंगे। প্রহরী ভাই हम घर এদিকে चले। আসো। আজিকার রজনীতে রাখো যদি রাখো মমবাদ, ভান্ডারের যত ধনী করে দেব প্রসাদ, যত যাবে তত পাবে, সপ্ত পুরুষ বসে খাবে, সকলে সিন্ধুক ভরে ঘরে যাবে। हमको उतना धन दौलत नहीं चाहिए बाबू। अरे इतना ठंडी में हम नहीं रह सकेंगे। हम घर जाएंगे। हमरा बीबी बच्चा। মার খাবে নাকি? শেষ করে দেব। हाँ हम नहीं रहेंगे। ওই! हम नहीं रहेंगे। শুনবি কি শুনবি না? না তো এমন দেব না পিঠের চাম তুলে ছাড়বো। नहीं नहीं बाबू हम चल जाएंगे। এখনো বারবার করে বুঝিয়ে বলছে। हम नहीं रहेंगे। ওই! हम चल जाएंगे बाबू। चल जाएंगे। नहीं बाबू কি বললে? हम नहीं रहेंगे। हम चल जाएंगे। मारेंगे नहीं। हम चल जाएंगे। हम नहीं रहेंगे। মারবো না, हाँ শুধু ভয় দেখালাম। হ্যাঁ हाँ हाँ প্রহরী ভাই কি? ওই! কি হলো বাবু? इधर ये इधर কি হলো? बाबू के ना शादी करके आया के ना बाबू शादी नहीं किया। नहीं ওই বেয়াদব, लखींदर शादी करके आया के बाबू के ना आनंद होके मिष्टी काजू बादाम और चोम बुनिया पूरी सब देता है जाओ প্রহরী ভাই সব কিছু খেতে দেবো, हम अकेले তবে শুনে রাখো কর্তব্যে যদি কোনো গাফিলতি হয়, দায়িত্বে যদি কোনো শিথিলতা হয়, কাউকে ছেড়ে কথা বলবো না, সবাইকে জ্যান্ত সমাধি দেব এই সাঁতালির মাটিতে। হ্যালো, हाँ তোমরা যা চাইবে তাই দেবে। हाँ একেবারে জেগে থাকো। हाँ जाते रहेंगे তুই চোখের পলকে এক হ্যাঁ, জায়গায় হ্যাঁ। না হই, ঠিক, অনেক ঠিক, হয়ে ঠিক, যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাদেরকে পর হতে বেড়াই করে দেবে। और हाय रे हमको चटनी तोर बदल वो कखनी আরে और हाय रे हम पे चटनी तोरी बदल वो कखनी हाय रे हमको चटनी माथा लगे कखनी और की लगे जाने अरे नून लगे तेल लगे यार मेरे बुकनी अरे नून लगे तेल लगे यार मेरे बुकनी और की करके जाने अरे सिल्ला लोरी में पीस लेंगे अरे सिल्ला लोरी में पीस लेंगे खाई लगे तकनी हाय रे बदल वो तकनी हाय रे होगे चटनी প্রিয় গো, সে কি গো তুমি যখন থেকে লোহমাসর ঘরে প্রবেশ করেছো গো,